C20 plus SP. Hai. Gaspol itu. Belum gaspol udah begitu. Cobain ke sono Mas, duet. Cobain. Beda apa rasanya sama Altek? Beda nggak sama Altek sama MRP gitu? Yuk. Beda kan? Enteng? Jauh. Iya, plong lah itu yang dibilang tadi. Iya. Jauh ya. Ya udah sip dah. Jos pokoknya MRP mah. Gila.